جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس قرآن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے آج، اے میرے عزیز بچوں، آج کی محفل کے بعد میں سب سے کہوں گا، عہد کر کے اٹھنا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میرے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ آ جائے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان کی طرح ویران ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، خراب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے، اور شیاطین اور سرکش جنات ان کے گھروں میں بسیرا کرنے لگتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کا ایک حصے سے مراد چند آیتیں، چند سورتیں بھی اگر تمہیں یاد ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ اس کی فضیلت کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے۔ قرآن کا تھوڑا حصہ بھی اگر تمہارے سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا آقا دنیا سے جانے کے وقت سب سے اچھی چیز کیا لے کر کے جائیں اس دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو۔ قرآن اپنے ساتھ لایا ہو مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے۔ میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن وہ نفس قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا۔ جہاں کے انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کیسے جینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا مکمل دستور اس میں لکھا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن سے آج خود ہماری امت بہت پیچھے جا رہی ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، اقبال نے کہا تھا، گر خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کر کے جیو تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ کر کے جی سکو۔ قرآن کے بغیر تمہاری زندگی ہی نہیں ہے، تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جتنا زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہارے ایمان اور اسلام کے زندہ رہنے کے لیے قرآن اتنا ہی ضروری ہے۔ بنا قرآن کے تمہاری زندگی نہیں۔ قرآن ایک ضابطہ حیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر لوگوں کی تعصب کی اینک نکل جائے تو میں کہتا ہوں یہ سارے جہاں کے انسانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ آج کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کے لیے قرآن ضابطہ حیات ہے۔ قرآن بتاتا ہے جینے کے سلیقے کیا ہیں، کون سی چیز تمہارے جسم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، گاڑی کسی نے بنایا اور آ کر کے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس گاڑی میں کیا ڈالوں، میں تو آپ سے یہی کہوں گا گاڑی بنانے والے سے پوچھو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہی حال ہمارا ہے۔ ہمیں پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ میرے جسم کا نظام کون سی غذاؤں سے بہتر چلے گا، اے مولا تو ہی بتا، اس لیے کہ تو نے مجھے بنایا ہے۔ اور اللہ سے پوچھنا ہو تو قرآن کھولنا ہوگا، اس مولا نے بہت پہلے ہی تمہیں سارے ضابطے بیان کر دیے۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلیں، بنانے والے نے جو تمہیں ٹرمز کنڈیشن اور جو رولز ریگولیشن بتائے ہیں اس کے خلاف استعمال کرو گے تو مشین کا کیا ہونا ہے وہ سب تمہیں معلوم ہے۔ جا کر کے کار خرید کر کے لائے اور اس کے ساتھ بکلیٹ بھی ملی تھی، انہوں نے کہا تھا کمپنی والوں نے یہ کار پیٹرول سے چلتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ نے کہا نہیں میں گھی ڈال کے چلاؤں گا۔ آپ نے پیٹرول کی بجائے کہا کہ نہیں میں تو مٹی کا تیل ڈالوں گا یا میٹھا تیل ڈالوں گا، کھانے والے تیل ڈالوں گا۔
اس گاڑی کا حشر کیا ہونا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کیوں؟ اگرچہ آپ کے دماغ میں گھی اور مہنگا ہے لیکن وہ مشین کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اسی طرح اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، ایک ایک رگ کو، ایک ایک بال کو اس نے پیدا کیا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے جسم کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے. اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کو چھوڑ کر کے اگر تم دنیا کی سنو گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے بنانے والے کو چھوڑ کر کے دوسرے سب کے پاس جا رہا ہے آدمی. آپ سب دنیا کے اصول جانتے ہیں، پیٹ درد ہو، سر درد ہو، پیر درد ہو، کہیں پر بھی کچھ ہو جسم، تو آپ کسی کسان کے پاس بھی نہیں جاتے، انجینئر کے پاس بھی نہیں جاتے. حالانکہ کسان کھیتی باڑی بہت جانتا ہے، اسے جا کر پیٹ درد کیوں نہیں بتاتے، اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپریشن کر دو؟ آپ کو معلوم ہے وہ پھوڑے سے آپریشن کرے گا. انجینئر کے پاس آپ نہیں جاتے اپنے جسمانی بیماریوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے امراض جسمانی سے جس کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی سے پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے جسم پر ریسرچ کر چکا ہے. عزیزان گرامی وقار، دنیا میں یہ فارمولہ تم عمل کرتے ہو تو پھر یہ بات یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ پوری باڈی کو، ہمارے پورے شریر کو، پورے جسم کو جس نے بنایا ہے، ہم اسی سے اپنے متعلق کیوں نہ پوچھیں میری روح کس سے بڑھتی ہے، میرا جسم کس سے بڑھتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں کس سے قابو میں رہتی ہیں، مجھے کون سی چیز زبان کے اندر لینی ہے، کس چیز سے مجھے بچنی ہے. اسی لیے میرے عزیزو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جز بقرآن نیست ممکن زیستن، قرآن کو چھوڑ کر کے جینا بھی ممکن نہیں ہے، جینا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ وہ خلاق کائنات نے پیدا کیا اور ساتھ میں تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتا دی. میں قرآن کے سمندر میں جاؤں اگر اور آپ کو آج لے کر کے جاؤں تو شاید اس میں سے نکل بھی نہیں پائیں گے آپ. ایک ایسے سمندر کا نام ہے یہ جس میں جو جتنا غوطہ لگایا اتنی موتیاں لے کر کے آیا، اور اس کے عجائبات، اس کے اسرار، اس کے رموز کبھی ختم نہیں ہوں گے. میں جانتا ہوں اکثر میرے مجمع میں نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے اور تقریباً کالج کے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. میں سب سے کہوں گا آج اپنا سارا علم سمیٹ کے بیٹھو، اور میں آج تم سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. میں سارے علوم پر آج انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، سارے نہیں، جتنے میرے بساط کے مطابق ہیں. میں آج پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن اسلام کی روشنی میں ہمارے نظریے کے اعتبار سے، پہلے اس کی تھوڑی سی تاریخ. قرآن جو ہے یہ لفظ عربی ہے، بار بار پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں جس کو سب سے زیادہ قرآن کے علاوہ پڑھا جاتا، کوئی کتاب نہیں. اتنی زیادہ کثرت سے جس کی تلاوت ہوتی ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں. احادیث رسول بھی نہیں، کیونکہ وہ تلاوت نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت ہوتی. کروڑوں مسلمان ہیں اور بغیر قرآن کی تلاوت کیے کسی کی نماز بھی ممکن نہیں، کسی کی نماز بھی نہیں ہے. آپ کی نماز قرآن کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو کثرت سے تلاوت کرنے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اسی لیے اس مصحف کو یعنی اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا. حالانکہ قرآن پاک ہماری زبانوں میں مشہور ہے، اس کا ایک ہی نام نہیں ہے، اور 27 نام الگ ہیں. قرآن پاک کو عربی میں الگ الگ ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، بلکہ خود قرآن میں ہی اس کے کئی نام آئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بھی فرمایا، اسی کو تنزیل بھی فرمایا، اسی کو کتاب بھی فرمایا، اسی کو نور بھی فرمایا. اسی کا ایک نام شفا بھی ہے، اسی کا ایک نام رحمت بھی ہے، اسی کا ایک نام البیان بھی ہے، اسی کا ایک نام احسن الحدیث ہے، اسی کا ایک نام البرہان ہے، اسی کا ایک نام المیزان ہے، اسی کا ایک نام الامانہ ہے، اور اسی کا نام قرآن پاک بھی ہے. یہ تمام نام قرآن پاک کے خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا. کثیر نام ہے اور ہر نام کی ایک الگ الگ وجہ ہے کہ کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا. اب اندازہ کرو آپ کہ میں ایک ایک نام کی تشریح بیان کروں
تو 27 دن تو اسی میں لگ جائیں گے کہ قرآن کے نام کیا کیا ہیں، ایک ایک نام قرآن کیوں کہا گیا. میں تو اس کی ایک مختصر وجہ بتایا نا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن. اسی طرح بیان، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا اس میں بیان ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے، اس لیے اس کو بیان کہتے ہیں. تنزیل اس لیے کہ یہ اتارا گیا ہے، اس لیے اس کو تنزیل کہتے ہیں. احسن الحدیث ہے، سب سے اچھی بات کو کہتے ہیں عربی میں، اور قرآن سے اچھی بات کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کا نام احسن الحدیث ہے. اس کا ایک نام شفا ہے، اس لیے کہ اس کی آیتیں مریضوں پر پڑھو تو شفا ملتی ہے. اس کا نام ہدا ہے، اس لیے کہ اس میں ہدایت کی آیتیں ہیں، بھٹکا ہوا بندہ اگر پڑھ لے تو سیدھے راستے پر آ جائے. اس کا نام رحمت ہے، اس لیے کہ غم میں اگر کبھی بندہ اس کو پڑھ لے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میتوں پر سورہ یاسین پڑھو، ان پر رحمت ہوتی ہے. تو قرآن کا نام رحمت بھی ہے. اسی لیے قرآن کے اسماء اور قرآن کے ناموں کی تفصیل اپنا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جس قرآن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے آج، اے میرے عزیز بچوں، آج کی محفل کے بعد میں سب سے کہوں گا عہد کر کے اٹھنا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میرے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ آ جائے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان کی طرح ویران ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، خراب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے، اور شیاطین اور سرکش جنات ان کے گھروں میں بسیرا کرنے لگتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن کا ایک حصے سے مراد چند آیتیں، چند سورتیں بھی اگر تمہیں یاد ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ اس کی فضیلت کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے. قرآن کا تھوڑا حصہ بھی اگر تمہارے سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا آقا دنیا سے جانے کے وقت سب سے اچھی چیز کیا لے کر کے جائیں اس دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو. قرآن اپنے ساتھ لایا ہو مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے. میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن وہ نفس قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں. وہ قرآن جس نے بھی اپنے سینے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس کی سفارش قرآن کی مردود نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے عمل میں سے، تمہارے عمل جتنے بھی ہیں دنیا میں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں سے دو عمل ایسے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے گا، انسانوں جیسی ایک شکل، اور وہ اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے. وہ آئیں گے سفارش کے لیے. پوچھا گیا وہ کون سی ہیں؟ کہا ایک روزہ رمضان، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے گا، اور دوسرا قرآن، اس کو بھی شکل دی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یہ دونوں نے سفارش کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے خلاف آ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس پر دوزخ میں جانا لازم ہو جائے گا. اگر یہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے کسی کے خلاف، قرآن اور رمضان. رمضان کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر جاتا تھا، اس نے بے حرمتی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں جب جاتا تھا تو یہ بے حیائیاں ویسے ہی کرتا تھا، میرا ادب و احترام کبھی نہیں کیا اس نے. اگر رمضان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، اور قرآن اگر یہ کہہ دیا کہ مولا کبھی اس نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، کبھی میری آیتیں تلاوت نہیں کیا، اس کو آج معاف نہ کیا جائے، رب تعالیٰ ان دونوں کی سفارش اس حق میں بھی قبول کرے گا اور دوزخ میں بھیجے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وہ دعا یہ کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ
قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے، اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو۔ اے مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، تمہارے پاس 1000 کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے۔ اور حد تو یہ بھی ہے، اسلام میں اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں 70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے، لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے، اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے، جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کرنے والا، اور وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا، اللہ کا فضل تھا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے۔ دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے۔ میں نے تو محسوس کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں سنتے رہتے تھے، ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں، موج مستی کرتے ہیں سارے، کل کا تو سبق چھٹی ہے، کچھ یاد نہیں، کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں، اور صبح 8 بجے سے کلاس چلتی تھی، 9 بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئیں گی، کلاس بند کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آ گئے۔ سب کو کہا بیٹھو، میری کوئی چھٹی نہیں ہے، میں تاخیر ہو گیا تھا، بس مؤخر ہو گیا تھا۔ اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلایا جائے، ظاہر سی بات ہے جو سختیاں ہوتی تھیں کہاں سے، رات کو یاد نہیں کیے، صبح یاد نہیں کیے، سامنے اچانک سننے کے لیے۔ ایسے عالم میں میرا خود کا تجربہ بھی ہے، کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے، قرآن پر ہاتھ رکھا، دل سے کہا اللہ کا کلام ہے، اتر جا جلدی سے، بس اور کچھ نہیں۔ شاید 10 منٹ لگے ہوں، 15 منٹ لگے ہوں، قرآن کے 2 صفحے یاد ہو جاتے تھے۔ جتنی جلدی پانی ہضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا۔ کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے، کر کے تو دیکھا ہوتا۔ شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے۔
اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے، یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے زبان موٹی ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے، تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا۔ قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی، ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا۔ حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنانے لگا، تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسید تلاوت چھوڑ کیوں دیا اور پڑھتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے۔ جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں۔ جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیزو، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی۔ یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر۔ آج تم خار ہوئے ہو
तारीख कुरान होकर, कुरान छोड़ करके ही जलील हुए हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकद्दस चीज तुम्हारे लिए उतारी, पिछली उम्मतों को कभी ये चीज नहीं मिली। कुरान जैसी बरकत किसी उम्मत को नहीं मिली जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तौरात आई है, इंजील आई है, ज़बूर आई है, सबको मालूम है ना, आसमानी किताबें आई। जाओ ऐ मुसलमानों, ढूंढ करके लाओ तौरात का एक नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ढूंढ करके ले आओ इंजील का एक नुस्खा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ज़बूर का एक नुस्खा लेकर के आओ। आज वो किताबें नापैद हैं, और अगर हैं तो उसमें इख्तिलाफ। खुद ईसाइयों के यहां 4 किस्म की इंजीलें पाई जाती हैं, यहूदियों के यहां तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में यूनान वालों का अलग, फला जगह का अलग, जर्मनी के अलग, यूके के अलग, अमेरिका के अलग। जाकर के देखोगे तो उनके नुस्खों में अलग अलग तब्दीलियां हैं। ज़बूर नाम की जो किताब थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, वो कहां है, उसकी कितनी आयतें गायब, किसी को नहीं पता। लेकिन दुनिया में अगर खालिद हमेशा रहने वाली कोई किताब है तो कुरान मुक़द्दस है। तुम जाओ अमेरिका में भी तुम्हें यही कुरान मिलेगा जो सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है। अरब में जाओ यही कुरान मिलेगा जो वन्नास पे खत्म हो रहा हो। हिंदुस्तान में आओ यही कुरान मिलेगा जिसके दरमियान में सूरह कहफ है। कहीं पर भी जाओ कुरान उसी तरह से आज मौजूद है। तुम्हें डरने की जरूरत है मुसलमानों, कुरान कहीं जाया नहीं होगा, कहीं जाया नहीं होगा। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अल्लाह के जिम्मे में है, इसीलिए कुरान की हिफाजत का जिम्मा उम्मत को नहीं दिया गया, वरना यही हाल होता जैसे पहले की उम्मतों ने किया। ईसाई उलमा क्या करते थे, अमीरों के लिए अलग आयतें बताते थे, गरीबों को अलग आयतें बताते थे, पैसा लेते थे, आयतें बदल देते थे। अगर उम्मत के हवाले ये कुरान भी छोड़ दिया जाता तो दुनियादार जर खरीद मौलवी वो कुरान को भी बेच देते हैं, हुकूमत को राजी करने के लिए आयतें बदल देते हैं। लेकिन अल्लाह ने उम्मत के हवाले नहीं रखा, खुद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, रब ताला खुद फरमा रहा है अल्लाह के एक कलमे में भी तब्दीली नहीं। खौफ किस बात का तुम्हें, इसकी कुरान की इतनी हिफाजत की गई है कि इसके सारे अल्फाज गिन के रख लिए गए हैं। एक लफ्ज भी अगर कम हो गया तो पता चल जाएगा ये कुरान नहीं है। अल्फाज तो दूर की बात है मेरे अजीजों, इसकी सूरतें महफूज हैं। 114 सूरतें हैं, इसमें एक कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी। हम ये सब महफूज हैं। जो आलिम होगा, जो हाफिज होगा, करोड़ों की तादाद में उलमा भी हैं, वो सबको मालूम है। यानी कुरान की ये बातें जानने वाले उलमा की बात कर रहा हूं, सबको मालूम है कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके जो है हर्फ भी गिन लिए गए, आयतें भी गिन ली गई हैं। 6666 आयतें हैं, हुरूफ भी गिने गए हैं, जबर भी गिने गए हैं, जेर भी गिने गए हैं, बल्कि इसके नुक्ते भी गिन के रखे गए हैं। कहीं एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकोगे। इस कुरान की इतनी जो हिफाजत है, आज मैं आपको बताऊं, कभी किसी नॉन मुस्लिम के पास जाओ और अगर वो तुमसे ये सवाल करे तू मुसलमान है, इस्लाम ही सच्चा धर्म है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है इस चीज का? तुम क्या कहोगे? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े सुनाओ। इनकार करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए, सूरज को पलटा दिया, बहुत सारे मौजज़े हैं, वो कहेगा मैं नहीं मानता इन चीजों को।
وہ اس زمانے میں تھے، میں کہاں دیکھا ہوں؟ اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، یہ سب کہانیاں ہوں گی، ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ ہر کوئی کہے گا تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے۔ اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا پروف قرآن ہے، لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو۔ کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں، کسی لیبارٹری میں بھی، کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں۔ یہ میری بات نہیں، ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر۔ جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے۔ تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں۔ یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا۔ وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گیا اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا۔ تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجن یوم القیامتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا
ऐसे 10 लोग तेरे खानदान के जिन पर दोजख में जाना वाजिब हो गया, उनका हाथ पकड़, सिर्फ इसकी बरकत से मैं उनकी जहन्नम की सजा को माफ करके तेरे साथ जन्नत अता करूंगा। उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, हाफिज कुरान कुरान की आयात पर अमल करता हो, उसका अदब भी करें, एहतराम भी करें। आज जमाने में हुफ्फाज कुरान के साथ बहुत ही बुरे सुलूक देखने को मिलते हैं। याद रखना, क़यामत के दिन वो उस अजाब में मुब्तला होंगे जो कुरान की बेहुरमती करने वाले का अजाब होगा, क्योंकि वो हाफिज कुरान की बेअदबी करते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन जो सलफ़े सालिहीन है, मैंने पढ़ा भी है, बुजुर्गान दीन का तरीका तो ये होता था कि अगर कोई हाफिज कुरान जमीन पर बैठा है तो वो कभी ऊपर नहीं बैठते थे। हाँ, अगर वो खुद हाफिज कुरान है तो फिर दोनों के मामलात एक तरह के हैं। लेकिन कोई हाफिज कुरान नहीं है और कोई हाफिज नीचे बैठा है तो उलमा बुजुर्गान दीन इसको बेअदबी महसूस करते थे। अल्लाह का कलाम सीने में लेकर वो नीचे है और बगैर हिफ्ज कुरान किया हुआ ऊपर बैठा है, इसको बुजुर्गान दीन ने बेअदबी महसूस फरमाई। बहरहाल कुरान एक ऐसा जामे निज़ाम अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया और उसकी फजीलतें मैंने बताई। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? कुरान अल्लाह ने उतारा, आयतें सारी चीजें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती रहीं। इसकी पहली आयत जो उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, गारे हिरा में वाक़या आपको मालूम होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ पर एक गार है, आज भी मक्का के किनारे, गारे हिरा उसको कहते हैं, जबल नूर। वहां पर इबादत के लिए जाया करते थे। जिब्राइल अमीन एक रात आए और रिवायात ये बताती है कि वह 17 रमजानुल मुबारक की रात थी। आकर के उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना कहा, इक़रा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ना बिखारी, मैं नहीं पढ़ने वाला। बाज बेवकूफ इसका तर्जुमा यूं करते, मुझे पढ़ना नहीं आता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ना नहीं आता। आपने जिब्राइल अमीन ने सीने से सीना लगाया और फिर कहा इक़रा, कहा पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। 4 बार इस तरह से हुआ। चौथी मर्तबा जो है जिब्राइल अमीन ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा। इक़रा का मतलब क्या होता है? पढ़, या ऑर्डर है, ऑर्डर, पढ़। लेकिन जिब्राइल अमीन ने जब ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। मेरे आका ने मिजाज ये बताया अपनी उम्मत को कि पढ़ो वही जो रब तक तुम्हें पहुंचा है, तालीम हासिल करो वही जो रब के नाम से शुरू हो या रब तक तुम्हें पहुंचाए। ये आयतें यहां से शुरू हुई और आयतें जो खत्म हुई हैं उसमें इख्तिलाफ है। बाज उलमा ने लिखा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आखिरी आयत थी जो हज्जतुल विदा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज में थे नाजिल हुई। बाज उलमा और मुफस्सिरीन ने फरमाया इदा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, ये सूरा पढ़ते होंगे ना आप नमाज में, ये कुरान की सबसे आखिरी सूरह नाजिल होने के एतबार से। एक बात जहन में रख लें, नाजिल होने की तरतीब अलग है और पढ़ने की आज तरतीब अलग है। कुरान आज जो पढ़ा जाता है इसकी तरतीब कैसे है? सूरह फातिहा पहले है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद सूरह बकरा है, उसके बाद सूरह आले इमरान है, उसके बाद सूरह निसा है, उसके बाद सूरह माइदा है, उसके बाद सूरह अनाम है, फिर सूरह आराफ। इस तरह से ये सूरतें चली और खत्म कहां पे हुई? सूरह वन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास पढ़ते हैं ना, ये आखिरी सूरह। ये पढ़ने की तरतीब है, लेकिन नाजिल होने की जो तरतीब है वो अलग है। पहले आयतें नाजिल हुई थी 5। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, ये लास्ट में आपको खुद समझ में आ जाएगा। जहन में इतना रख लेना, सबसे पहले कौन सी आयतें नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आज भी जब बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी हम कराते हैं तो यही आयतें पढ़ाते हैं बच्चे को, सबसे पहले यही पढ़ाते हैं। 5 आयतें मैं पढ़ भी देता हूं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़,
खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें हैं जो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जिब्राइल अमीन लेकर आते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। ये कुरान की इब्तिदा है और 23 साल तक नाजिल होता रहा। 23 ईयर्स, 23 साल तक नाजिल होता रहा। आखिर में कौन सी आयतें नाजिल हुई? एक तफसीर की रिवायत के मुताबिक इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये 2 चीजें जहन में रखो। इकरा सबसे पहले, सूरे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह सबसे आखिर। ये कुरान के नुज़ूल का जमाना मैं आपको बताऊं, 23 साल तक नाजिल हुई। आपको मैं बताऊं, कुरान इतनी फसीह जुबान में है। फसीह का मतलब लिटरेचर जिसको कहते हैं। जैसे एक उर्दू है जो हम और आप बोल, यहां हुबली की जुबान होती है, इसको फसीह उर्दू नहीं कहते, लखनऊ वाले फसीह उर्दू बोलते हैं। आप कैसे, अब हम जाहिर सी बात है, मैं तकरीर जो कर रहा हूं, हो सकता है ये उर्दू अलग है, हुबली वाली उर्दू अलग है। उर्दू अगर मैं वो बोलूं तो फिर यहां भोंडा लगेगा। आबे जाबे तुबे, ये अगर जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये भोंडा लगता है। क्योंकि फसीह जुबान में जब कोई बयान करे तो वो दिल में उतरती भी है बात। जुबान की मिठास उसकी फसाहत में है। तो अरबी जुबान में जो सबसे ज्यादा फसीह जुमले थे वो कुरान में आए। एक भी हल्का जुमला नहीं आया, एक भी कमतर जुमला नहीं आया। अब जैसे एक मिसाल मैं आपको बता दूं, घुटना लफ्ज है ना, घुटना, घुटने टेक देना, लेकिन आप गुड़गे बोलते हैं, है कि नहीं? गुड़गे टेको, गुड़गा क्या चीज है? ये गुड़गा ये तुम्हारी आमी जुबान है। अगर ये मैं किताब में लिख दूं कि मैं सजदे में जाते वक्त गुड़गा टेक दिया, आपको बुरा लगेगा। क्या मौलाना अच्छी जुबान में बीच में हड्डी लेके आ गया। घुटना लफ्ज है, घुटना ये फसीह लफ्ज है, और एक आम लफ्ज होता है जिसको आप यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे जानवर कहते हैं, जानवर है ना, अब आम जुबान में कहते हैं जनावर। ये फसीह लफ्ज नहीं है, ये फसीह लफ्ज नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जब आपस में बात करते रहते हैं तो इसको बुरा भी नहीं समझते। कितने जनावर ऐसे हैं, ये क्या है? ये फसीह उर्दू नहीं है। अच्छा, लड़का कहते हैं, लड़की कहते हैं, ये फसीह उर्दू है। लड़का आया, लड़की आई, लेकिन आप कहें छोरा आया, छोरी आई, ये क्या है? छोकरा आया, छोकरी आई। इस तरह के ये फसाहत में इस्तेमाल नहीं, फसाहत में इस्तेमाल नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उर्दू में, मैं आपको समझा रहा हूं। जो फसीह होता है वो लिटरेचर है, अच्छी जुबान। और कुरान पूरा का पूरा फसीह अरबी में नाजिल हुआ है। एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जो आम लोग यूज करते हो, एक हर्फ भी ऐसा नहीं। और सिर्फ कुरान ही इस तरह है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज पे चैलेंज किया है कुरान पाक में। चैलेंज किसको कहते हैं मालूम है ना आपको? ला करके दिखाओ। अल्लाह ताला ने 4 जगह पर चैलेंज फरमाया। पहला तो यह है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिथलि हाज़ल कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दें सारे इंसान जमा हो जाएं, सारे जिन्नात जमा हो जाएं, दुनिया में जितने इंसान हैं सब जमा हो जाएं, जितने जिन्नात हैं सब जमा हो जाएं। और अल्लाह फरमाता है कि वलो कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, आपस में एक दूसरे की मदद भी करें। किस बारे में जमा होकर के क्या करें? अला अन यअतु बिमिथलि हाज़ल कुरान, इस कुरान की तरह एक और किताब ला करके दिखाएं। ये पहला चैलेंज था।
अरब वालों को चैलेंज था, जो अरब वाले अरबी जानते थे। अगर यहां वालों को बोले होते पता नहीं क्या होता, दूसरी जुबान ही नहीं है तुम्हारी। अरब वाले जो अरबी में माहिर थे उनको ही चैलेंज है कि ये अरबी में कुरान उतरा, इस तरह का एक कुरान ला करके दिखाओ। पूरे कुरान लाने की बात तो चल रही थी, नहीं ला सके, जमाना गुजर गया। उसके बाद रब ताला ने इस चैलेंज को थोड़ा हल्का कर दिया, कम कर दिया। कहा अम यकूलून अफ्तरा फअतू बिअश्रि सुवरिन मिथलिही। ये अल्लाह के कलाम पर झूठ कहते हैं, हुजूर को कहते हैं शायर है, साहिर है, जादूगर है। ए रसूल, इनसे कह दें पूरा कुरान तो अब तक बना के नहीं ला सके, इसकी 10 सूरतें बना करके लाओ। इसके जैसी 10 सूरे बना करके लाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया मक्का वालों को, और वो आपस में चिमिगुइयां करते रहते थे। अरे चैलेंज थोड़ा हल्का हो गया, अब तो बनाओ। पूरी किताब नहीं, 10 सूरे बनाना है। 114 सूरतें हैं कुरान की, उसमें से 10 सूरतों की बराबर कोई सूरे लेके आओ। नहीं लाए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी मर्तबा जाकर के और चैलेंज को कम कर दिया। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिथलिही। अगर तुमको शक लगता है जो कुछ भी हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो लाओ इस कुरान की तरह एक ही सूरे। कितनी? एक सूरे लेकर के आओ। पहले पूरा कुरान के जैसा लाने का चैलेंज था, बाद में 10 सूरे लाने का चैलेंज था। फिर तीसरी मर्तबा रब ताला ने क्या फरमाया? एक सूरे लेके आओ। नहीं लाए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम? एक सूरे जब वो नहीं ला गए, उस जमाने में क्या होता था? कंपटीशन होता था शेर व शायरी का। मुशायरे होते हैं ना, अच्छा शेर किसका है उसको इनाम दिया जाए। जो शेर व शायरी करते हैं वो जानते हैं। अरब वाले शेर व शायरी में बहुत मशहूर थे। साल में एक मर्तबा मक्का में हज के मौके पर सब बड़े बड़े शायर जमा होते थे, अपने शेर सुनाते थे। और जिसका शेर सबसे अच्छा होता था, उसके शेर को काबे के दरवाजे पर लटकाया जाता था, और उसकी फजीलत थी। साल भर तक वो शेर निकाले नहीं जाते थे, बल्कि अगले साल इससे भी बेहतर कोई लाता तो वो निकालते, फिर उसका लटकाते थे। यानी वर्ल्ड गिनीज बुक में जिस तरह रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं, अरे मियाँ ये अभी जो है 100 अंडे खाया है, अब दूसरे का नाम उसी वक्त लिखा जाएगा जब 150 अंडे कोई खा के आए है। वहां रिकॉर्ड बनाने के लिए शेर और शायरी होती थी, और मक्का में खाने काबा के दरवाजे पर लटकाए जाते थे। वो हर साल का मामूल था। एक साल मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियाका हुवल अबतर। 3 आयतें हैं, एक छोटी सूरह है। ले जाकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के दरवाजे पर लटकाया। आओ अरब वालों, इससे बेहतर कोई चीज हो तो इसको उतारा जाएगा और दूसरा उसका लाया हुआ शेर लगाया जाएगा। ये चैलेंज चला महीना 2 महीने, कई दिन तक। सारे परेशान थे। उस वक्त जो मौजूद थे उनके बस में नहीं था। एक बहुत बड़े शायर को ये लोग यमन से या किसी इलाके से लेकर के आए और उससे कहा, ये चैलेंज मोहम्मद ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये 3 आयतें हैं इसके अंदर, इससे बेहतर कोई चीज ला करके दिखाए। आपको समझ में नहीं आएगा ये 3 चीजें बनाने में क्या दिक्कत है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ 3 आयतें नहीं है। जब इसके हुरूफ को जोड़ करके देखा जाए तो ये जबान जानने वाले ही जानते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। वो बड़ा शायर आया जो बात भी शेर व शायरी में करता था। अगर वो पूछता किसी से आप खैरियत से हैं तो शेर से ही पूछता था। अगर उससे आप पूछते खाना खाए, जवाब भी शेर में देता था। वो आया जब उसने देखा कि खाने काबा पर ये 3 चीजें लटकाई गई हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियाका हुवल अबतर। उससे कहा गया जवाब लिखो इसका, तो उसने अपने एक टुकड़े में लिखा, मा हादा कलामुल बशर,
یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میں کیا جواب دوں؟ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. وہ چلا گیا. یہ چیلنج چلتا رہا, کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مثل. اور آپ کو میں بتاؤں مضحکہ خیز بات, بہت مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا, حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا. اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں, ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں, تو بھی تو لے کے آ, تیرے پاس کہاں ہے کتاب. جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا, غلام مرزا قادیانی جو ہے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا, اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا. جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں, یاد رکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا, کوئی اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں, میرے پاس بھی آتے ہیں. تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. قرآن کی سورہ ہے نا, القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, اس سورے کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنائے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل. یہ بنایا, لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے. کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل, ہاتھی. کیا ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل, تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے, اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. ابھی یہاں ہنس رہے ہیں, عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے. کیا بنا کے لایا بیوقوف. سب اسی وقت ہنس پڑے. ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے. گیا بھاگ کر کے, نہیں بنا لا سکا. اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ, پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی, ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں. یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں. پورے شاعروں کو جمع کی, ان کو بڑے بڑے نذرانے دی. کتنا چاہیے پیسہ؟ سب لو, جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ. وہ سب گئے شاعر اور گئے, کھا پی کر کے موٹے ہوئے. اگلے سال آئے, کچھ بھی نہیں لے کے آئے. سال بھر ہو گیا, پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں, کہا نہیں بن ہی نہیں پایا, تھوڑے اور پیسے دے دو, اگلے سال بنا کے لائیں گے. پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو, پھر دیے. جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے, اس لیے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں. ان کو اور پیسے دیے, پھر پیسے لیے اور گئے. جا کر کے دوسرے سال, اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے, نہیں لاتے پیسے. پچھلے سال کے بھی بقایا تھے, اس سال بھی تھے. اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا, قرآن کے جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں, ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے. فصیح ابھی میں نے بتایا نا, فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے, اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے, یہ عام لفظ ہے. جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا, یہ عام لفظ ہے. انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے. عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا. انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے, ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا, آپ ہنسیں گے. یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا. اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں. کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے. کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا 4 چیزیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز, یہ ذہن میں رکھنا.
हुजुवा एक लफ्ज आया। उन जाहिलों ने कहा, वो शायरों ने, बड़े बड़े शायर थे, हुजुवा नहीं यूज करते अरबी में, इस्तेहजा, यानी मजाक के लफ्ज को क्या कहते हैं अरबी में, इस्तेहजा, लेकिन कुरान में हुजुवा यूज हुआ। तो उन्होंने कहा हुजुवा ये आम लफ्ज है, ये ऐसा नहीं यूज होना चाहिए था। कहा दूसरा क्या है, जल्दी बताओ। कहा कबीर बड़े को कहते हैं, लेकिन कुरान ने उसको कुब्बार कहा है। कुब्बार कौन यूज करता है? उन शायरों ने कहा कुब्बार ये गिरा हुआ लफ्ज, कबीर यूज करते हैं, अच्छे लोग जो हैं वो कबीर यूज करते हैं, कुब्बार नहीं। दो लफ्ज हो, हुजुआ, कुब्बार। फिर तीसरा लफ्ज उन्होंने कहा लशैअन आता है, लशैअन, ये ग्रामर के हिसाब से फिट बैठता है, लेकिन कुरान ने लशैउन कहा पेश के साथ, ये भी गिरा हुआ। फिर कहा अच्छा और क्या मिला? कहा अजीब होता है, जैसे कोई भी अजीब चीज को देखते हैं, अरबी में भी उसको अजीब कहते हैं, अजीब, लेकिन कुरान ने उसको उजाब कहा है। उजाब ये गिरा हुआ लफ्ज है, उजाब कहां आता, यूज नहीं होता अरब में। तो ये सेठ लोग बड़े खुश हो गए, चलो कुछ तो कमियां ढूंढ के लाए 2 साल की मेहनत के बाद, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, सूरतें तो नहीं लाए, लेकिन तुम्हारे कुरान में 4 ऐसी बातें हैं जो फसी नहीं हैं, आम हैं, ग्रामर से गिरी हुई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा भी नहीं क्या है क्या नहीं है। कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम और मैं हूं ना, हमारे दोनों के बीच में कोई एक बड़ा फैसला करने वाला होना चाहिए। कौन तय करेगा, कौन तय करेगा कि अरबी ग्रामर के हिसाब से फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, फसी है कि गैर फसी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फैसला भी उनके ही हवाले कर दिया, जाओ तुम ही ढूंढ के लाओ कोई ऐसा बड़ा आदमी जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ढूंढते हैं। ढूंढ ढूंढ करके जानते हो किसको लाए? एक 97 बरस का बूढ़ा था, 97 ईयर्स का। वो अपनी लैंग्वेज को इतनी महफूज रखता था कि शहर की लैंग्वेज मिक्स ना हो जाए, इसके लिए वो पहाड़ों पे रहता था। उसको अपनी लैंग्वेज पर फख्र था, उससे ज्यादा अरब में कोई फसी आदमी नहीं था। अगर उसकी तरफ से कोई बात आई तो पूरे अरब में वो कानून बन जाती थी, ये लैंग्वेज बहुत फसी है, फला बूढ़ा जो 97 साल का वो बोलता है। तो ये लोग गए, सारे सेठ और शायर उसके पास गए, कहा हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में एक मुकदमा है, आपको फैसला करना है। इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। उस बूढ़े को मना लिया और वो बूढ़ा उतर के आया, पहाड़ों से उतर करके हुजूर के पास आए। अब फैसला होना था। अब तवज्जो चाहता हूं, 4 लफ्ज है ना, हुजुआ, कुब्बार, लशैउन, उजाब, ये 4 वर्ड है, इनका दावा था। उस बूढ़े को लेकर के आए, फैसल बना करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब वो आया तो हुजूर बैठे हुए थे, और अरब में बड़े लोग आते हैं तो खड़े होकर के इस्तिकबाल करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं इस्तिकबाल किया, उठे ही नहीं, आप बैठे रहे। वो बूढ़ा आया, देखता रहा, और उसके बाद आकर के अपनी जगह बैठ गया। हुजूर खड़े हो गए। वो जब बैठा हुजूर खड़े हो गए, वो बिचक करके फिर खड़ा हो गया। बूढ़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, फिर वो भी बैठा। थोड़ी देर वो इधर बैठा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इधर आके बैठो। उसको उठाया, फिर इधर बैठाया। थोड़ी देर अभी वो बैठा था, फिर हुजूर ने फरमाया यहां नहीं, इधर आके बैठो, इधर ही ठीक था। उसको फिर इधर उठाया। भाई 97 साल के बूढ़े को अगर बार बार उठाओगे बिठाओगे सनक जाएगी, क्या होगा? फिर उसके बाद उसको हुजूर ने कहा तीसरी मर्तबा, अरे नहीं आमने सामने बात करना अच्छा, यहां से उठो सामने आओ। अरे मियां अब तो उसकी हालत खराब हो गई। उठा और गुस्से में बोलने लगा, या मोहम्मद इन्नी शेखुन कुब्बार अतत्तखिजुनी हुजुवा व इन्न मिनकुम हादा लशैउन उजाब। उस बूढ़े ने क्या कहा मालूम है?
اے محمد انی شیخ کبار، میں بوڑھا آدمی ہوں، اتتخذونی ہزوا، کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ چاروں ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا، لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے۔ بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ فیصلہ ہو گیا اس دن۔ یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے۔ بعد میں اس بوڑھے کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے، کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے۔ ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی چار باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح ہے، وہی بول کے آ گئے۔ خیر، یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں، ہاں؟ سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا سوئے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا۔ بہرحال قرآن کا چیلنج برقرار رہا اور آج تک باقی ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل لائف میں بھی کوئی قرآن کا یہ مثل لا نہیں سکا۔ وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے، موتیاں نکالی۔ اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ سارے علوم قرآن میں ہیں۔ میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں۔ سنو، قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو، میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں۔ آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا آسٹرونومی، یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں، آسمان کائنات کا علم، آسمانوں میں کیا ہے، گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی، اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں۔ آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے۔ جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا، جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ، یہ 1925 کی بات ہے، جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا، میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات۔ اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے۔ اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے، یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے، سب سے بڑی تحقیق ہے۔ مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں، 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی۔ عزیزان گرامی، اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے، آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں، جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھیں، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پوری کائنات پھیلی۔ ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں، چاند الگ ہوا، تارے الگ ہوئے،
और सूरज अलग हुआ, जमीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहां जाकर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशोनुमा के मुतालिक तहकीकात होती है। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन। अल्लाह फरमाता हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं ना। आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के, दरख्तों के, पेड़ पौधों के मामूलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तुम्हें मालूम है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूं। उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है। उस साइंसदान ने कहा। और रब ताला फरमाता है जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, तुम्हारे जैसी सोसाइटी। उनके खानदान होते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही खानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये परिंदों का मुआशरती मामला, ये जूलॉजी कहलाता है, आज की तहकीक में है और कुरान में मौजूद है। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। सिर्फ परिंदों की बात नहीं मेरे अजीजों, उसके अलावा जो और भी इसमें है, कुरान पाक में चूंटियों का इल्म। एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं एक दूसरे को और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है, सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आप आए तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद न जाए। चूंटी बात कर रही है अपने तमाम अफसरों को या अपने सिपाहियों को, और ये कुरान कह रहा है। और आज इस पर रिसर्च करने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी दिया गया है कि चूंटियां बात करती हैं। ये जूलॉजी में आता है, जानवरों पर रिसर्च करने वाले। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबल इनाम मिला है, नोबल प्राइज मिला है। उसका नाम वाशविन इस तरह से कुछ है, उसको नोबल इनाम मिला है। उसने कहा ये मक्खी जो है जो छत्ते पर आती है, इनके अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, इनके अंदर एक रईस होती है, एक मलिका होती है, सरदार होती है,
पहले के जो किताबें हैं, शेक्सपियर की किताबें मशहूर हैं लिटरेचर में इंग्लिश के, शेक्सपियर की किताबों में शहद की मक्खी को मुज़क्कर बयान किया गया है। जैसे उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं, एक उसमें सरदार होता है मक्खियों में, लेकिन ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियां कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से राब्ता करती हैं, और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली व मिन शजरि बुयूतन फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है, और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। अब तक कहते थे कि मक्खी का जो मुज़क्कर है वो उस पे सब छत्ते पर लाकर जमा करते हैं। 1975 में जूलॉजी इस इल्म की तहकीक करने वाले माहिर साइंसदान ने बताया नहीं, सारी मक्खियां उसमें से जो रईस होती है वो भी मुअन्नस होती है, उसके जितने अफसर होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं। कुरान इसमें मुअन्नस के सिगे इस्तेमाल करके फरमा रहा है शहद की मक्खी रईस अपने हम नवाओं से कहती है जाओ फूलों को चूस करके लाओ, वो ऑर्डर देती है और उसके बाद वो ला करके अपने थूक को जमा करती है। अब ये भी इसने 1975 में ये भी इजाद किया शहद कहां से निकलता है, शहद कहां से निकलता है। तो बाज लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था थूक देती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो अपने फजलात खारिज करती है, जैसे पेशाब पखाना होते हैं इस तरह से वो निकाल देती है। 1975 में एक साइंसदान ने कहा नहीं, उसकी बेली में से, बेली फैट जो होता है पेट की चर्बी यहां से निकलता है। रब ताला फरमा रहा है यखरुजु मिन बुतूनिहा, हम शहद उसके पेट की चर्बी से निकालते हैं। जूलॉजी की ये तहकीक 1975 में हुई और कुरान अजीम उस वक्त फरमा रहा है हम शहद की मक्खी के पेट में से निहायत ही मीठी ग़िज़ा तुम्हारे लिए निकालते हैं, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं। और खुद मौला ने फरमाया शिफाउल लिन्नास, इसमें पूरी तुम्हारे लिए इंसानों के लिए शिफा है। और इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ये डंक मारे तो जहर है, लेकिन अपने शहद के छत्ते में जाकर छोड़ दे अपने पेट की ग़िज़ा तो दुनिया की सबसे अजीम ग़िज़ा है। एक ही चीज में दो चीजें हैं। और इसके अलावा जानवरों पर बहुत सारे कि अल्लाह ताला फरमाता अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, तुम नहीं देखते कि ऊंटों को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। तो जूलॉजी के से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट से मैं कहता हूं ऊंटों की पैदाइश पर तुम भी रिसर्च करते होंगे। आज तकरीबन ये कॉलेजों में पढ़ाया गया है जूलॉजी के स्टूडेंट्स को कि तमाम मखलूकात में ऊंट की तख्लीक एक सबसे अलग है, इसलिए कि इसके अंदर ऐसा मादा है 1 महीने तक बगैर खाए पिए जिंदा रहता है, पानी जमा कर लेता है। और रब ताला फरमा रहा है सारे जानवरों में इसकी तख्लीक अलग की गई है, तुम नहीं देखते ऊंटों की तरफ। कुरान पाक में जूलॉजी का एक पूरा चैप्टर मुझे अलग करके आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, परिंदों का इल्म, चींटियों का इल्म, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मकड़ी के मुतालिक भी बयान फरमाया मकड़ी का जाला इत्तखज़त बैता व इन औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। अल्लाह फरमा रहा है दुनिया के घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। आज तहकीक तकरीबन 1950 या 60 के बीच में एक साइंसदान ने कहा कि मकड़ी जानवरों में सबसे कमजोर दिल वाली होती है, इसलिए कि ये अपने नर को ही मार देती है। और कुरान कह रहा है इत्तखज़ औहनल बुयूती, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है और सबसे कमजोर दिल भी उसका होता है। ये जूलॉजी के चैप्टर्स हैं। अगर इसके बाद और थोड़ा सा निकलोगे तो फिर मैं अगर आपको आगे ले जाऊं मेडिसिन के बारे में कुरान ने क्या क्या कहा है, बहुत बड़ा एक तवील चैप्टर है। मेडिसिन
दवाइयों के मुतालिक कुरान में पूरा इल्म मौजूद है। शहद को ही लेकर के आज रिसर्च हुए हैं। शहद के अंदर अल्लाह ने फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान अक्सर जख्मियों को शहद लगा करके सही किया गया। आज भी जो जदीद तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं उनके यहां शहद पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, और इन्होंने कहा है कि इसमें विटामिन के पाया जाता है जो किसी दूसरी चीज में होता ही नहीं है। यह जख्मों को बहुत जल्दी खत्म कर देता है और जख्मों पर फंगस आने नहीं देता, इंफेक्शन आने नहीं देता। रब फरमा रहा है फीही शिफाउल लिन्नास। मेडिसिन का तज़किरा क्या कुरान में नहीं मिलता? मेडिकल के स्टूडेंट्स और अगर आगे आए तो मैं एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक बताऊं आपको। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ये इल्मुल जनीन, बच्चे की विलादत के जो मामलात होते हैं इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर्स होंगे वो समझेंगे हमारी बात को। एम्ब्रियोलॉजी एक पूरा का पूरा इल्म है, और इन्हीं की बातों से मैं आपको बताऊं। एम्ब्रियोलॉजी में कहा गया है कि सबसे पहले पानी का एक कतरा मर्द के नुतफे से गाकर मां के रहम मादर में जमा होता है। पहले कुरान की आयतें पढ़ो। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलना नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह ताला ने इस आयत को, इस तरह की आयत को 3 या 4 मरतबा इंसान की तख्लीक कैसे हुई। रब फरमाता है अल्लाह ताला ने नुतफे से तुम्हें पैदा किया, नुतफे से। अच्छा, मैं एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पूरा नुतफा जो होता है इंसान का, मनी जो मर्द की होती है, इसमें एक बार की मनी में तकरीबन 30 लाख स्पर्म होते हैं। जो जरासीम, जिसको कीड़ा ये लोग कहते हैं, जो जा करके औरत के ओवम में, यानी उसके बैजे होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें टकराता है और जाकर के फिक्स हो गया। अगर एक जरासीम, एक कीड़ा, एक स्पर्म का, तो फिर बच्चे की विलादत वहां से शुरू होती है। तो उन्होंने कहा कि 30 लाख में से एक ही जाता है, 30 लाख में से एक ही जाता है। और रब ताला के इस कलाम पर कुर्बान जाओ, अल्लाह फरमाता है सुलालतिम मिन माइन महीन, कि जब तुम नुतफा डालते हो तो बहुत सारे पानी में से जो असल होता है मौला उसी से पैदा करता है। सुलाला कहते हैं सबसे कीमती चीज, उसमें से जो असल है उसी से पैदा करता है। 30 लाख अगर स्पर्म में जरासीम आए हो, सिर्फ एक ही से पैदा किया जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसके जरिए से अलका बनाते हैं। अलका क्या है? मुद्गा क्या है? अलका बस्ता खून है। बस्ता खून मतलब खून जैसे होता है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा इसमें ही इंटरनेट पर, तो उन्होंने एक तहकीक मुझे भेजी कि एम्ब्रियोलॉजी के शुरू के दिनों में यह होता है कि जैसे जोंक होती है ना, जोंक एक कीड़ा है, चिपक जाए तो छोड़ता नहीं, तो अलका कुरान में जिक्र है। मैं उस पर पढ़ रहा था, अलका जैसे च्युइंगम वाली चीज होती है, चिपकने वाली, अगर खून के चिपकने वाले हिस्सा कोई बन गया तो उसको अलका कहते हैं। और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं नुतफे के बाद अगर सबसे पहले बच्चे में कुछ बनता है तो वो गम टाइप का एक खून बनता है, जिसको कुरान बता रहा है। ये सारी चीजें सोनोग्राफी के बाद मालूम होती है, स्कैन करने के बाद मालूम होती है। और उसके बाद मुद्गा है, गोश्त का एक लोथड़ा, उसमें अल्लाह ताला ने जो मुद्गा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इसका मतलब क्या है? ये भी डॉक्टर्स इसकी भी तस्लीम करेंगे। एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उससे पूछा गया थर्ड स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी स्टेजेस में से थर्ड स्टेज क्या है? तो उसने एक लंबा सा आटा या कुछ च्युइंगम लिया, उसको दांतों में रखा, चबा करके दिखाया, एक लंबा कीड़ा और उस पर दांतों के निशान, दांतों के निशान। डॉक्टर्स जब स्कैनिंग करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि पहले मां के पेट में एक लंबी चीज बनी जिस पर दांतों के निशान जैसे। कुरान ने मुद्गा कहा। मुद्गा क्या चीज है? जब अरबी में उसका तर्जुमा देखा गया तो ऐसी चीज
جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو. مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ 3rd سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے, جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریولوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا. بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریولوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ, میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی, یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ, مضغہ, اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے, یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے, تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی, دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ, یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی, کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا, کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا, کوئی سونوگرافی نہیں تھی, کوئی سکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے, وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسی بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی, تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے, تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے, مائکروسکوپ, یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے. اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی, چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو, پڑھو اس قرآن کو, کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات, اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی, زمین کے معاملات, پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی, برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے, آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے, دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے, پھر جمع ہوتا ہے, پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے نا یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے, ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا, اور وہ بھی 1580 میں, 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے. پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ ایواپوریشن کا, واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے, یہ جو فنڈا ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس, کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے. قرآن ہر فزیولوجی میں, یہ دوران خون جو ہوتا ہے, ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت, اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں. میں اس کے لیے بھی بتا دوں, فزکس قرآن میں موجود ہے. فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا. پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے, 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی, اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا. جیسے ذرہ
एक छोटा सा हल्का जर्रा वो नहीं तकसीम होगा। फिजिक्स वालों ने ये साबित किया नहीं, जर्रा भी तकसीम होता है, एटम को भी तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये फिजिक्स का फंडा है, ये फिजिक्स की थ्योरी है। और कुरान कहता है ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है जर्रे के बराबर भी कोई चीज अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोड़ेगा नहीं। हाँ, जर्रे से छोटी भी हो, जर्रे से बड़ी भी हो। सबसे पहले अरब में कुरान ने ये कहा जर्रे से छोटा, एटम से भी छोटी चीज हो सकती है। और 14 सदियों के बाद फिजिक्स वाले कह रहे हैं कि एटम भी तकसीम हो सकता है। ये फिजिक्स है जो कुरान पाक में है। बहुत सारे उलूम है मेरे अजीजों, मैं गिनाने लगूं, आखिर में मैं तुम्हें सिर्फ 2 चंद बातें अर्ज करूंगा। कैलकुलेशन आता है ना, बहुत सारे तो 10वीं में मैथ्स में ही फेल होते। मैथ्स लो निकालो, आज मैं तुम्हें कुरान का मैथ्स बताता हूं। सब अपने हाथों में कैलकुलेटर लेकर के बैठो, मैं हिसाब बोलता जाता हूं और करते जाना हम कि कुरान के मिसल कोई दूसरा क्यों नहीं ला सकता। मैं तुम्हें बताऊं, ऐसी इसके अंदर तरतीब है, अल्लाह ने ऐसा बना करके रखा है, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा। एक बड़े साइंसदान ने तहकीक किया और कंप्यूटर में डाल डाल के चेक किया है बार बार। उसने 1965 में ये तहकीक हुई थी। मैं आपको उसके मुतालिक बताता हूं। इसमें जो अल्फाज जिक्र हुए हैं ना कुरान में, वो यूं ही नहीं है कोई बयान आ रहा है, जबकि आपको मालूम है इसमें किस्से भी हैं, जमाने माजी की खबरें भी हैं, अंबिया के तज़किरे भी हैं, मुआशरे में होने वाले उनके ऊपर अज़ाबात का भी जिक्र है। कुरान में है कि नहीं है? कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बा होने का किस्सा, ये सब है ना। ये कुछ किस्से बयान किए जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने कुछ चीजों की फजीलत बयान की, कुछ हलाल बयान किए, कुछ हराम बयान किए। हराम चीजें क्या क्या हैं, हलाल चीजें क्या क्या हैं, तुम्हें करना क्या नहीं करना क्या, ये पूरा टॉपिक है कुरान का। लेकिन इसमें जो भी वर्ड यूज हुआ है ना, वो पूरा का पूरा हिसाब के कैलकुलेशन से फिट बैठता है, फिट बैठता है। कैलकुलेशन उठाओ और मैं आपको बताता हूं, दुनिया का इल्म रखने वाले जानते हैं पूरी रुए जमीन पर खुश्की कितनी है और तरी कितनी है, पानी कितना है और जमीन कितनी है, सबको मालूम है या नहीं मालूम है तो सुनो। साइंस ये कहता है कि 70% पानी है और 30% क्या है, जमीन है, खुश्की है। यही है तकरीबन तहकीक सबकी यही है। कुरान पाक में 2 लफ्ज आए हैं, अलबर। अलबर का मतलब होता है सूखा और अलबहर का मतलब होता है समंदर। अलबर लफ्ज, ये लफ्ज अल्लाह ने 13 मरतबा पूरे कुरान में बयान फरमाया। अलबहर ये तकरीबन 32 मरतबा आया है। ये हो सकता है मैं हिसाब करूंगा तो अब कुछ लोग सो जाएंगे, लेकिन कुरान में बयान कर रहा हूं। आज याद रखना, आज मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, कोई इसको तोड़ सके तो तोड़ दे, आ जाए कोई भी। बर का जिक्र 13 मरतबा, बहर का जिक्र 32 मरतबा, दोनों को मिलाएं तो 45 होता है। जल्दी जल्दी हिसाब करना, टाइम बहुत कम है, बाहर रोकने वाले भी। तो ये दोनों 45 होते हैं। 100% अगर कायनात है, 100% अगर पूरी दुनिया है तो 100 का परसेंटेज निकालो 45 में से, 45 रखो और उसके बाद 32। 100% का 45 दोनों मिला के 45 हुआ। उसके बाद परसेंटेज पहले 32 निकालोगे, उसके जवाब में तुम्हारा कैलकुलेशन देगा 70 और 13 है ना। ये बर का जिक्र, सूखाई का जिक्र 13 है। 13 को भी 100 इंटू 45 इंटू ये परसेंटेज निकालोगे, 13 डालो, वहां पर आप जब देखोगे
तो 29.9 आता है। यानी कुरान अपने अल्फाज में भी बयान कर रहा है कि बर खुश्की का जिक्र अल्लाह ने 30% मर्तबा फरमाया, बहर का जिक्र अल्लाह ने 70% मर्तबा फरमाया। ये कुरान यूं ही नहीं आया है, अचानक नहीं आई चीज, इसकी एक एक लफ्ज मैथ से ऐसी मैच है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं अल्लाह ताला ने इसको ऐसा जोड़ करके रखा, दुनिया आखिरत। अपोजिट में अगर आपको पूछूंगा तो आप बता देंगे दुनिया का अपोजिट क्या है? आखिरत है ना। फरिश्ता है, उसका अपोजिट क्या है? शैतान। फरिश्ता सबसे नेक, शैतान सबसे बुरा। और मौत, उसका अपोजिट क्या है? सबको समझ में आ रहा है। मौत का अपोजिट हयात है। नफा, फायदा, उसका अपोजिट बहुत अच्छे। कुफ्र, उसका अपोजिट ईमान। अब ये चीजें आपके जहन में रहे हैं, दो वर्ड मैंने अपोजिट आपको बताए। दुनिया एक लफ्ज है, इसको पूरे कुरान में अगर गिनोगे आप 115 मर्तबा इसका जिक्र आया है। दुनिया का कितनी मर्तबा? 100। पूरा कुरान उठा करके सूरह फातिहा से वन्नास तक इसका अपोजिट वर्ड ढूंढोगे आखिरत, ये भी 115 मर्तबा ही जिक्र हुआ। और उसके बाद आगे जाओगे, शैतान को कुल 88 मर्तबा जिक्र किया गया है, शैतान का लफ्ज। और इसका अपोजिट अगर मलाइका पूरे कुरान में ढूंढोगे तो सिर्फ 88 मर्तबा ही मिलेगा। नफा को अगर तुम पूरे कुरान में ढूंढोगे तो तकरीबन 50 मर्तबा अल्लाह ने जिक्र किया। इसके बदले में जो फसाद है, शर है, इसका भी आप देखोगे तो 50 ही मर्तबा जिक्र है। कुरान यूं ही नहीं आया, मैथ्स का एक ऐसा रब्त है कि तोड़ नहीं सकोगे। मौत का जिक्र अल्लाह ताला ने 145 मर्तबा किया। फिर पूरे 30 पारे खोल के देखो, हयात का लफ्ज भी 145 ही बार है। मामूली नहीं है इस तरह से। कुफ्र का लफ्ज, उसका अपोजिट क्या है? ईमान। कुफ्र का लफ्ज आप पूरे कुरान में देखोगे 25 मर्तबा आया, और ईमान जगह जगह से ढूंढ के देखोगे तो ईमान भी 25 ही बार आया। इतना ही नहीं, आपको अरबी के 2 लफ्ज में आपको बताऊं। एक शहर है, एक यौम है। शहर है, यौम है। तर्जुमा याद रखना, शहर किसको कहते हैं? महीने को। किसको? शहर किसको कहते हैं? महीने। यौम किसे कहते हैं? दिन को। तकरीबन याद रहना चाहिए, शहर महीने को और यौम दिन को। अब आओ कुरान में देखो ये कितनी बार यूज हुए। लफ्ज शहर पूरे कुरान में 12 ही बार यूज हुआ। कितनी बार? इसका मतलब क्या है? महीने कितने होते हैं? कभी 13 सुना किसी भी, कभी 11 सुना। लफ्ज शहर पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां भी इस्तेमाल फरमाया कितनी बार आया है? 12 बार। और लफ्ज यौम पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक 360 मर्तबा आया है। एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं आया। यौम, लफ्ज यौम। इसलिए कि इस्लामी मंथ्स जो होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस चांद के एतबार से चलते हैं। अंग्रेजी महीने 365 के होते हैं, इस्लामी महीने 360 के होते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में यौम भी 360 मर्तबा। अब एक और बता दूं तुम्हें, घेर करके 19 का पहाड़ा अगर आता हो तो बहुत अच्छा होगा, भूल गए होंगे तो फिर याद कर लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल की, मैं शुरू में बता चुका। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मैं बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा हमारे जमात के अराकीन, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मुल्ला बड़ा वाले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। थोड़ी देर आज बाहर संभाल लें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए, बहुत जज़ा अता फरमाए। कुरान को छोड़कर हटने का दिल भी नहीं करता है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में क्या नाजिल फरमाई? इज़ा जाअ
नस्रुल्लाहि वल फतह। ये दोनों सूरतें ज़हन में हैं। अब एक देखो, सूरह मुदस्सिर में एक आयत आई है, अलैहा तिस्अत अशर। अल्लाह ने एक लफ्ज ऐसा फरमाया, उसका तर्जुमा अक्सर आज तक लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन किसी को हकीकत उसकी मालूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। किस पर 19 हैं? सूरह मुदस्सिर में आप जाएंगे 29वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। कुछ लोगों ने तफसीर में कहा 19 फरिश्ते हैं जो जहन्नम को संभालें, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाएं, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो आसमान से उतरते हैं। अलग अलग तफसीर है। 19 क्या है ये मालूम नहीं। तो एक मुहक्किक ने 19 का वर्ड कुरान में ढूंढना शुरू किया, क्या क्या ढूंढ करके निकाला। अल्लाह अल्लाह, उनको भी अल्लाह जजा अता करे। 19 का लफ्ज यूं ही नहीं आया कुरान में। अल्लाह ताला ने इसको फरमाया, ये मुहाफिजत, हिफाजत करने वाली चीज के लिए 19 का लफ्ज आया है कि 19 हिफाजत करने वाले हैं। क्या है मालूम नहीं। अब मैं आपको बताऊं, पूरे कुरान की सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कहा गया है ये हर सूरे की चाबी है और चाबी से ही हिफाजत होती है। अब आओ, बिस्मिल्लाह को अगर तोड़ करके इसके हुरूफ गिनो, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम रा हा मीम नून अलिफ लाम रा हा या मीम, कुल जोड़ोगे तो ये 19 ही निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ आए हैं। कितने आए? 19 हर्फ आए हैं। अब इतना ही नहीं, ये चाबी है हर सूरे की। अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया था, उस पर 19 हैं हिफाजत करने वाले। क्या है? अभी ढूंढते जाओ, अभी ढूंढते जाओ, 19 और मिलेगा तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके पूरे कुल हुरूफ कितने हैं? 19 हैं। अब इतना ही नहीं, हर सूरे के शुरू में ये चाबी रखी गई है हिफाजत की। 19 इसके अंदर हैं। अब इसमें से एक एक हर्फ को मैं अलग, एक एक लफ्ज को अलग करता हूं। इस्म हो गया, अल्लाह हो गया, रहमान हो गया, रहीम हो गया। अब मैंने इसको भी तलाश किया कुरान पाक में, लफ्ज इस्म कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज अल्लाह कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज रहमान कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज रहीम कुरान में कितनी बार आया है। तो जानते हैं बिस्मिल्लाह के एक एक हर्फ को आपने अलग किया था तो कितने हुए थे? बा सीन मीम, ये सब कितने हुए थे? 19 हुए थे। अब लफ्ज इस्म को पूरे कुरान में ढूंढोगे, इस्म पूरे कुरान में सिर्फ 19 बार आया है। पूरे कुरान में कितनी बार आया? मैथ्स वाले उठाओ कैलकुलेटर, आगे चलो। लफ्ज रहमान कुरान में 57 मरतबा आया। कितने? 57। मैं पारा पढ़ता हूं, 19 21 19 19 2 38 19 3 57। ये 57 19 को 3 बार ज़र्ब दोगे 57 होंगे। 19 का अदद लफ्ज रहमान में भी मौजूद है। लफ्ज रहीम पूरे कुरान में 114 मरतबा है। कितने? 114 मरतबा। 19 का पारा फिर पढ़ो, इसको डिवाइड करके देखना 114 19 1 19 19 2 38 19 3 57 19 चौक 76 या 78 जो भी 19 और 5 95 19 छिक्के जो 6 हो 19 6 114 होता है 114। अगर 19 को 6 बार ज़रब दोगे 114 निकलेगा। 19 के हर लफ्ज से कहीं नहीं जाना है तुम्हें। लफ्ज रहमान भी 114 मरतबा आया, लफ्ज रहीम और लफ्ज अल्लाह 2699 मरतबा आया। और इसको भी तुम अगर डिवाइड करोगे 142 को अगर डिवाइड कर दिए 19 से तो 142 मरतबा अगर पढ़ोगे तो यही अदद तुम्हें निकल के आएगी 2699 मरतबा। इतना ही नहीं, 19 का अदद यहीं खत्म नहीं होता। 19 का अदद यहां खत्म नहीं होता। पूरे कुरान की कितनी सूरतें हैं? 114। कितनी हैं? और 19 से डिवाइड करके देखो इसको। 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114।
ये सूरतें भी 19 पर हैं। ये ऐसी चाबी है। अब आओ, सबसे पहले कौन सी सूरह? कौन सी सूरह? सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ठीक है ना? कितनी आयतें नाजिल हुई थी? 5 आयतें। इसको मैं बाद में बताता हूं। उससे पहले एक और, लैलतुल क़द्र को देखो अल्लाह ने कैसे बयान किया। हम सब लैलतुल क़द्र, शब क़द्र कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 27 रमजान को ना। तकरीबन दुनिया में अक्सर लोग 27 रमजान को क्या मनाते हैं? लैलतुल क़द्र। अरबी में शब क़द्र को क्या कहते हैं? लैलतुल क़द्र। ये सूरह आई है 30वें पारे में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। उस एक सूरह में लैलतुल क़द्र का वर्ड 3 बार यूज हुआ है। कितनी बार? 3 बार। ज़हन में है ना? लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, शब क़द्र, शब क़द्र 3 बार यूज हुआ। अब आओ, लैलतुल क़द्र को मैं हरफ अलग अलग करता हूं। लैलतुल क़द्र को पूरा तोड़ करके अलग अलग हरफ करता हूं। लैलतुल क़द्र में कितने हरफ हैं? लाम, या, लाम, ता, अलिफ, लाम, काफ, दाल, रा। कितने हुए? 9। एक लैलतुल क़द्र में कितने लफ्ज आए? 9। और ये लैलतुल क़द्र कितनी बार यूज हुआ? 3 बार। 9 को 3 से ज़रब दो, 9 के 9, 9 2 18, 9 3 27। लैलतुल क़द्र कब है? कुरान यूं ही नहीं आया है, पूरा मैथ्स लेकर के आया है। कुरान पढ़ने वाला मैं समझता हूं मैथमेटिक्स में फेल हो ही नहीं सकता। मुझ जैसे जाहिल को देखो जो बैठा हूं और मैथ्स तुम्हें बता रहा हूं। ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में मैथ्स नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान से पढ़ा है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं कुरान शुरू जहां नाजिल हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और जहां खत्म हुआ इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। और अल्लाह ने ये 19 की चाबी दोनों में लगा रखी है। कैसे? आओ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ को मैं पढ़ता हूं मालम यालम तक। कहां तक? मालम यालम। अपनी उंगलियों से गिनते रहना, गिनते रहना। मैं एक एक हर्फ गिनता जा रहा हूं। इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़ खलक़ा अल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका अल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमा अल इंसाना मा लम यअलम। टोटल कितने हुए? कितने हुए? इक़रा से लेकर के मालम यालम तक एक एक वर्ड मैंने गिना। कितने आए? 19 आए। ये सबसे पहले नाजिल होने वाली आयतें हैं। चलो इदा जा में चलते हैं। आखिरी जो सबसे आखिर में आई, इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। 19 लफ्ज इसमें भी आते। कितने आते हैं? फिर से जोड़ना इदा को। ये एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज है अरबी में। इजा एक अलग चीज है, जा अलग है, नस्र अलग है, अल्लाह अलग है, वल फतह अलग है, वरअयत अलग है, अन्नास अलग है, यदखुलून अलग है, फी अलग है, दीन अलग है, अल्लाह अलग है, अफवाजा अलग है। उसके बाद फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फसब्बिह अलग है, बिहम्दी अलग है, रब्बिका अलग है, वस्तगफिर अलग, इन्नहु अलग है, काना अलग है, तव्वाबा अलग है। पूरे टोटल कितने हुए? कुरान पाक की उतरने वाली सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिक, उसमें 19 लफ्ज पहले उतारा। जब खत्म करना हुआ तब भी 19 लफ्ज। ये ऐसी चाबी है, इसके फंडे में तुम खो के रह जाओगे, निकाल नहीं पाओगे। मैं अभी तो ये तमाम चीजें बयान ही नहीं कर सका कि कुरान हमारी जिंदगी का पूरा दस्तूर हयात है। जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कुरान कहता है नाम रखो, नाम रखने की तरतीब।
तुम्हें किसी भी और लॉ की जरूरत नहीं, मैं सारे लॉ तुम्हें बता करके जाता हूं। आज कुरान जीने का सलीका कैसे देखता है। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, व इन्नी उईदुहा बिका व दुर्रियतहा मिनश शैतान सम्मैतुहा मरियम। हजरत हन्ना ने कहा मैं इसका नाम मरियम रखी हूं। यहां से पता चलता है बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहली ड्यूटी माँ बाप की नाम रखने की है। उसके बाद क्या ड्यूटी है कुरान से पूछा, कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि। वालिदाओं को, माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमने कुरान से पूछा कितने दिन पिलाएं, हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। हमल और उसको छुड़ाना, दूध की पूरी मिकदार 30 महीने है, जिसमें से कम 6 महीने प्रेगनेंसी के है, 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत है। कुरान ने ये दूध पिलाने की अय्याम रज़ाअत बताई। उसके बाद फिर पूछा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो क्या कहा जाए, कहा बाप को चाहिए कि वो नसीहत करे। पूरा सूरह लुक़मान पढ़ो, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समा औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। बच्चों को नसीहत करो, ऐ बेटा गुनाह करोगे जर्रे के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हें वो क़यामत के दिन दिखाएगा। बाप ये बच्चे को समझाए अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। बाप अपने बच्चे को तरबियत ये करे। कुरान सिखा रहा है, मैं पूरी जिंदगी बता करके जाऊंगा, ऐ बेटा नमाज पढ़, बुराइयों से रुक, अच्छाइयों की बात कर, और जो भी मुसीबत आए उस पर सब्र कर। और बाप क्या समझाए बच्चे को, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। जब बात करे किसी के साथ मुंह टेढ़ा करके बात मत करना, अदब भी कुरान सिखा रहा है। और फिर कुरान कहता है बाप अपने बच्चे को यह समझाए कभी भी जमीन पर अकड़ करके मत चलना, कभी किसी को बुलंद आवाज से बात मत करना, कभी किसी के साथ छेमी गोइयां इस तरह न करना कि तीसरा शक में मुब्तला हो जाए। ये तरबियत है। इतना ही नहीं, फिर बच्चे को क्या समझाया कुरान ने, माँ बाप के साथ क्या करे। कुरान कहता है हमने फैसला कर दिया, क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ तक न कहना, उनके साथ नरम बात करना, उन्हें झिड़कना नहीं। माँ बाप की तमीज कुरान दे रहा है। बच्चों से पूछा गया जब ये बालिग हो जाएं तो क्या किया जाए। कुरान कहता है इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुम हुलुम फलयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इन्हें सिखाओ कि जब भी घर में आएं तो इजाजत लेकर के आएं, इजाजत के साथ आएं। माँ बाप के पास भी आएं तो इजाजत के साथ आएं। कुरान मुआशरा पूरा बता रहा है। किसी के घर जाओ तो क्या करें, अल्लाह ताला फरमाता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। अपने अलावा किसी घर, दूसरे घर जा रहे हो तो पहले सलाम कर लो, दरवाजा खटखटाओ, और अगर जवाब ना आए वइन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, वापस हो जाओ। इतना ही नहीं, कुरान ने शादी करने के बारे में कहा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना सुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो, जो तुम्हें अच्छी औरत लगे। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निजाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फकीर हो तो मैं तुम्हें गनी कर दूंगा। शादी का निजाम होने के बाद क्या अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, सिर्फ नमाज ही पढ़ता रह जाए? नहीं, कुरान ने कहा फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए बाहर निकलो, रोजी तलाश करो। हलाल रोजी तलाश करना नमाज के बाद सबसे बड़ा फर्ज काम है। तुम्हें कहा तिजारत करो, तिजारत करो और एक दूसरे के साथ मामलात करें। तो हमने कुरान से पूछा तिजारत कैसे करें। रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। जब तुम किसी के साथ मामलात करो तो लिख लिया करो। अगर लिखना नहीं आता, किसी और को बिठा करके उसे गवाह बनाओ, उससे लिखवा करके तिजारत करो। इतना ही नहीं, कर्ज के मामलात आए उसके लिए कुरान कह रहा है तिजारत के मामलात में कुरान ने कितना नफा ले सकते हो, कितना ले नहीं सकते, ये सब चीजें बता रहा है। अब आओ
वो मामलात जो तुम्हारे जिंदगी में आते हैं, बुराइयां जैसे, कुरान तुम्हारी आंखों पर पाबंदी लगा कर कह रहा है कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ महबूब आप मोमिनों से कह दे अपनी आंखें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। औरतों को रब ताला फरमा रहा है ऐ औरतें अपनी निगाहें नीची रखें, अपने बदन को किसी के सामने जाहिर ना करें। हाँ अगर तुम बेपर्दा हो सकती हो, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना, सिर्फ तुम अपने शोहरों के पास, अपने बाप के पास, अपने भाइयों के पास, अपने भतीजों के पास, अपने भांजों के पास, उनके पास तुम बेपर्दा आ सकती हो। औरतों को ये मुआशरती सुलूक बता रहा है। हमने पूछा कुरान से शोहर और बीवी का आपस का ताल्लुक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। लिबास एक दूसरे के बदन को छुपाता है, मर्द औरतों के ऐबों को छुपाए, औरत अपने मर्दों के राजों को छुपाए, यही एक कामयाब जिंदगी की अलामत है। कुरान इतनी ही बात पर खत्म नहीं करता, बल्कि तुम्हें दुनिया में कितनी चीज लेना चाहिए, कितनी चीज छोड़ना चाहिए, वो भी कुरान कहता है। औलाद कहीं तुम्हें रब के साथ आने से फितना ना बन जाए, माल तुम्हारे लिए फितना ना बन जाए, इससे इतना ही लगाव रखना जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, सलामती से निकलती है। ये दुनिया समंदर है, तुम कश्ती में हो। अगर समंदर कश्ती में आ गया, पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? डूब जाएगी। इसी तरह तुम दुनिया में खा पी करके चलो, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई डूब जाओगे। रब ताला ने ये भी तुम्हें निजाम बताया, कितना दुनिया छोड़ सकते हो, कितना रह सकते हो, ये भी निजाम कुरान तुम्हें बताता है। शादी के बाद, उसके बाद बुढ़ापे के मामलात को भी कुरान कहता है वमन नुअम्मिर हो नुनक्किस हो अफला ताकिलून। जब कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसको पुरानी यादें ले आते हैं, उसका बचपना लौटा देते हैं। बूढ़ा बार बार भूल जाता है, बूढ़े को पकड़ करके पेशाब ले जाना पड़ता है, बूढ़े को खिलाना पड़ता है जैसे बच्चों को खिलाना पड़ता है, बूढ़े को उठाना पड़ता है जैसे बच्चों को। पूरी चीज रिटर्न कर दी जाती है बुढ़ापे में। ये कुरान बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मौत तक के हालात बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी वफात आ जाए उसका तज़किरा भी कुरान कहता है। मौत कैसे आती है? ऐसे कि अगर तुम देखो फरिश्तों को तो वो पेशानियों पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं, रूह को निकालते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं, कुफार के साथ। और जब अच्छे लोगों की मौत आती है, मेरा मौला फरमाता है, मैं पुकार कर कहता हूं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं कहता हूं ऐ पाकीज़ा जान के मालिक, आजा, मैं भी तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी है, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये मौत तक का तज़किरा हो गया। और उसके बाद जब कब्रों पर दफन कराते हो वहां भी कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ लोगों, तुम्हें दुनिया कहीं गाफिल ना कर दे, तुम जाओ कब्रों की जियारत करो, देखा करो। वो आज बड़ी ताकत के बावजूद भी बेहिस लेटे हुए हैं, तुम्हें कब्रों की जियारत तक की बात बता रहा है। इतना ही नहीं, मौत के बाद होने वाले हालात को कुरान ने बताया। मैं कितनी चीजें जिक्र करूं, ये रात ना काफी है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान को अगर मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास हर आयत को, हर सूरह को छेड़ दूं, तफसीर के हवाले से सदियां गुजर जाएंगी, हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलो अन्न फिल अर्दी अक़लामुन वलो अन्न फिल अर्दी वलो अन्न मा फिल अर्दी। अल्लाह ताला फरमाते जो कुछ भी समंदर हैं वो सियाही बन जाएं, और जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, और इस कुरान की तारीफ लिखना चाहें, ये दरख्त टूट जाएंगे, समंदर सूख जाएगा, कुरान की तारीफ बयान नहीं हो सकेगी। आखिरी बातें हैं मेरे अजीजों, इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद एक सुन्नी उसी वक्त सैराब होता है जब कुरान में अपने हबीब का जलवा देखता है। ऐ लोगों, तुम पूछते क्यों नहीं मौलाना आपने कुरान को कहां से कहां तक बता दिया, सारी चीजें बताए। कुरान में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स बताया, साइंस बताया, ज्योग्राफी बताया, जियोफिजिक्स बताया। कभी ये क्यों नहीं पूछते मेरा मोहम्मद कुरान में कहा है?
मेरा आका कुरान में कहा है, मैं तुम्हें बताता हूं, है कुरान में है, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। तुम्हें मालूम है कुरान ने मेरे नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफा कैसे बयान की है। मुझे बात याद आती है कि कुरान को अगर कोई सही इश्क के साथ पढ़े तो उसे अपने हबीब के देखने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, रसूल का जलवा उसे नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ऐ आयशा आप रसूलुल्लाह के साथ बहुत रही हैं, जरा मेरे आका का हुलिया बताएं। हजरत आयशा कहती है कान खुलुकुहुल कुरान, जाओ कुरान पढ़ो, तुम्हें मेरे आका के पूरे अखलाक नजर आएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम पूछते हो मेरे नबी की कुछ तज़किरे कर दो, कुरान सारे उलूम बता रहा है, क्या मेरे नबी की भी बात बता रहा है? हाँ, कुरान को जब तुम पूछोगे मेरे रसूल का चेहरा कैसा था, वो कहेगा पढ़ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर तुम पूछोगे ऐ कुरान क्या मेरे नबी की जुल्फें भी हैं, वो कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की तारीकी की तरह तेरे रसूल के जुल्फें थी। अगर तुम पूछोगे कुरान और बता मेरे नबी का हुलिया, कुरान कहता है आ मैं तुझे बताता हूं उसके हाथ, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, जब उठते हैं हाथ उसका होता है, दस्ते कुदरत अल्लाह का होता है।